दिंतु एमती कौन कौन है तो निहत आप देखिले कौन कराब आपको मेल कराब कौन हम मैं कौन पाया मैं कौन करू पिले माने लाज करना लाज भी करना लाज करना ने तू ने जय जगन्नाथ सांग मैंने तो जो मैंने भी मो चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब कर दिंतु आ बेल आइकन जे क्लिक कर दिंतु एमती नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आप संगे पाइबे। आशा करें आप समस्ते बहुत भले थे। बाहर तो बहुत जोर वर्षा बर्तमान हो तो बर्तमान मो ड्यूटी आसला भारी इच्छा है किसी कौन खावाई तो श्री बनई कौन से बनाऊँ तो यही जहाँ भी स्पेशल नुह स्पेशल समस्त घर बना जाए समस्त जानते जमी आप मैंने मैगी बनई ये देखते सिमई मैगी टाइप गोटे खाଇବା तो निहाती आप देखूँ ये केमी प्रस्तुत कर रेसिपी ब्लॉग आज भल लगी है लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे गला कथा होगा यार इवनिंग टिके जब एमती खावा को चेष्टा कर चाहूँगी ड्यूटी आसला हल्के निज निजर गृहिणी मान हैरान करने चाहूँगी एमती टे हल्के तेल हल्के की पियाज हल्के की टमाट टिके स्वाद अनुसार हल्के की लुण लुण नेला एपटे रखाई सिमिया रखाई से जहाँ कराब मुझे घाटी देवी कि हाँ मुझे घाटी दौटी टे जल्दी जल्दी हो ये कौन पड़ेगा हल्के की टे लंका पड़ा सब टे हल्के की स्मेल टे अलग प्रकार आसला टे हल्के की जो कंचा लंका पड़ा तो स्मेल टे अलग प्रकार टे आसला कहीं मैडम आउ टे भलसे मकोच दूसरी जमी मत पोड़ राग रखी बोधे आमके हल्के की हल्दी आसला हल्के की हल्दी पड़ा हाँ टिके पड़ा घाटी दबा हल्के की जेहेतु 3 जन छोटिया पिला माने 3 जन मात्र अच्छु आप हल्के ये जन मैंने मो बोले स्पेशल अच्छा हो बोलो छिक है कौन पड़ो हल्के की भलसे घाटी दियो नाक पर छुंकर गुड़ा उड़ीगला मोर हल्के की कौन है कौ गुंड कौन है खड़गपुर मसला तापर आउ जहाँ स्वाद अनुसार टिके हल्के की कौन है कौन चिकेन मसला आउ टिके हल्के की कौन से पड़ो तापर हल्के की टिके घाटी दबा टिके माने मिसी दबा टिके भल भाव हमको पुतला हाँ गला कि जस्ट मैंने वेट कर देखी आसिले देखा जाऊनी लाइटा लगे दिले आप ठीक जो आम करुचे तो सहीटा हल्के किना पका हम कौन सहित से हल्के रही देखीदेव बर्तमान पड़ा सेमिया मैंने
ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୀମା, ସିଏ ପକାଉଛନ୍ତି ସିମିଆ। ତମ କଥା ମୋର ବାହାରୁନି। ଓ ସେଇଟା ବାହାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଲକେଇକି ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ସିମିଆ। ଏଇ ରେସିପିଟା ଆପଣ ଯଦି କିଏ ଜାଣିନଥିବେ ତାହେଲେ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କରାହେବ, ଆକୁ ମେଲ୍ଟ କରାହେବ। ତାପରେ କ'ଣ ବୁଝିଲି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପୋଡ଼ିଛି। କ'ଣ ହେଇଛି? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପୋଡ଼ିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ପୋଡ଼ିବ? ଆରେ ପୋଡ଼ିବ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ତାପରେ କ'ଣ ହବ କହୁନ? ତାପରେ ହାଲକେଇକି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ପାଣି ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଟିକେ ପିଠାପାତିଆ କଢ଼େଇଟା ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ପାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଇଏ ଟିକେ ମହାଶୟ ଫୁଲିଯିବେ। ଇଏ ତ ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହବ, ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 5-10 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମର କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି କହିଲେ ମ୍ୟାଗି ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି। ସିମିଆ ମ୍ୟାଗି ନୁହେଁ କି? ହେଇଗଲା ରେଡି ସିମିଆ ମ୍ୟାଗି। ଆର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ଆମର ସିମିଆ ମ୍ୟାଗି। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରିଦେବା ଟିକେ ଛୋଟିଆ ହାଲକେଇକି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟ୍ରେରେ କାଟିଦିଅ। ଏଇ ଲଙ୍କା ଦିଟା ଖାଇଦେବା ଆଗ। କାହିଁ ଲଙ୍କା ଦିଟା ଖାଇବ? ରାଗ ରଖିଛ ନା କ'ଣ ଉପରେ? ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗେ ଝିଅ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ ଭାରି। ସେ ହାଲକେଇକି ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ଆସିଲାରି ମତେ ନା ମୁଁ ଆଗୁଆ ଟିକେ ପକେଇଦେଲିଣି। ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଆପଣ କରିକି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେମିତି ଆମେ ମ୍ୟାଗି କରିକି ଖାଉଛୁ ସେମିତି ସିମିଆ ମ୍ୟାଗି ଏଇଟା ଆଉ ନୁହେଁ କି? ବୋଉ କ'ଣ ଆଣିକି ହେଲାଣି? ବୋଉ କ'ଣ ବୋଉ ତାର ମୁଢ଼ି ଆଣିକି ପାଗ କରିକି ଏଇଟା ବି ମୁଢ଼ି ସହିତ ପାଗ କରିକି ଖାଇବ। ବୋଉ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପାଗ କରିକି ଖାଇବ। এটা କ'ଣ କହିଲୁ? ଦେଖିଛୁ ନା ଲଙ୍କା ଦେଇଛି। ଲଙ୍କା ଦେଇଛି କ'ଣ କହିଲୁ? ବୋଉ ତା ପାଗ ଦେଇଦେବ। ବୋଉ ପାଗ ଟିକେ ଖାଇଲା ମୁଢ଼ି ସହିତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ମୁଢ଼ି ସହିତ ଇଏ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ବାହାରେ ବର୍ଷାକୁ ଭିତରେ ଆମର ପାଗ ବାହ କାହିଁ ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ବୋଉ ପାଗ ଟିକେ ଖାଇଦେବା। କ'ଣ କରୁଛୁ? ତା ବେଳେ ବେଳେ ଯଦି ଏମିତି ପାଗ କରିକି ଖାଇବେ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। କ'ଣ ବୁଲାବୁଲି କରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ବୋଉ ଖାଲି କହିବେ ପାର୍କ ଦେଖାଯିବ। ପାର୍କ ବ୍ଲଗ ଆପଣ ଦେଖିଲି ଭଲ ଲାଗେ। ତୁମେ ଖାଇବନି କି? 2 ଟଙ୍କା ସବୁ ତ। ନାଇଁ ମତେ ପଡୁଛି ପ୍ରବଳ। ଲଙ୍କା ଦିଟା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପଡୁନି। ହଁ ଏ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍କା ଯାଏ ପଡୁଛି। ନେଇଯା ଆଉ ଅଳ୍ପ ନେଇଯା। ଭଲ ଲାଗୁଛି ବିନା ଖାଉଥିବି। ବୋଧେ କେତେ ଲାଗୁଛି? ଆଜିର ରେସିପିଟା ବ୍ଲଗ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜମାରେ ଭୁଲିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାଇ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖି ମାନେ ବ୍ଲଗ ଦେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ବୋଉ ଠାରୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ପାଆନ୍ତୁ। ହଁ ମୋ ବୋଉ କ'ଣ କହିବା? ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛୁ?
ପିଲେ ମାନେ ଟିକେ ଲାଜ କରନା ला भी करना ଆଉ ଲାଜ କରନା ନେ ତୁ ବି ନେ ହଁ ହେଲୋ କହିଲୁ ଯୋଉମାନେ ସସ୍ ଭଲ ଲାଗେ ସସ୍ ଆଡ୍ କରି କହିଲେ हाँ आप कथा बुड़ी गली जो मैंने सॉस ऐड करी खाया कथा खाते मते सॉस जमाने भल नुहे आ जो चिली सॉस हो बा टमाटो सॉस मते भल नुहे जे कोन सी खाद्य करथे मते भल लागे नाही जामु डाली रे रस जामु डाली मजी आइला मुड़ी खाइबो चामच रे मुड़ी खाइबो ई मुड़ी खानी हे नहीं नहीं एटा पडुची ऊ हां तो खाते तू खाइबुनु ते नाच देल दिगे ए अच्छा एडी एडी जल जल की रस जामु डाली रे रस जामु डाली ए ढिंका जी का ए हमा केन दिबो बैला हां आ देखो दे खाली मुड़ी खा ए डिंके चिका ए है नहीं नहीं ठीक है देखी थिया आंगुर धर दिया नहीं 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 देखी थिया ए थिया नहीं मुड़ी खानी हे जो उड़ी अब बहू देख बहू डाक दे बहू डाक दे देनी बहू पोड़ियो पोड़ियो खाइबू ई बहू देख मुठा करदेला लो बहू देख लो मुठा करदेला ई सब तक हाथ हाथ पोड़ियो चा 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 हाथ दे दे हेरा खानी देख ले बीज बीज ना मारे नहीं तो भल लागे छी तो ना पूरी बधना बोल जाता आसे मते टमाटो सॉस आउ चिली सॉस भल लागेनी मो पाटी न लागुसी अपन माने आनथि मोर पिला बेलु से जहा करले लागुसी पाटी एक टाइप रे खाना म कथा खुआ खाना कहलो न त अपन माने ए रेसिपी करंतु इवनिंग टाइम रे छोट पिला माने जंतु लंका पकेबेनी पिला माने पुरिया हा हु हा आबे आगु भले भले ब्लॉग करके अपन माथे पहुंचीबे मो तार नाम भाईटा मैरिज ब्लॉग के बुनी हेते अपन देखिबे एसडा सीरी मु किछटा ब्लॉग देखि लागुरु एबे जो किछि किछि मेन मेन पार्ट अछि नै देखिबे अपन केते खानी उते खोइ हलन रहउछु खाइला पर